मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। باب ما يقول عند الخلآت। बैत अल खला जाने के वक्त क्या दुआ पढ़नी चाहिए। حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل। हमसे आदम ने बयान किया, उनसे शाबा ने अब्दुल अजीज बिन सुहैब के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना, वो कहते थे कि रसूल अल्लाह जब क़ज़ाई हाजत के लिए बैत अल खला में दाखिल होते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्थि वल खबाइस। ए अल्लाह, मैं नापाक जिन्नों और नापाक जिन्नों से तेरी पनाह मांगता हूँ। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।